भगवते वासुदेवाय। आज सुमन को चैतन्य शुभाशुभ विषय रे बुझे दौरान जे केउ बार रे केउ आड़ को गले शुभ होता है, केउ दिग को केउ समय गले शुभ होता है, कौन कौन देखिले शुभ होता है अशुभ होता है, सबूर फलाफल कथा आज सुमन को गोटी गोटी कर बुझे दौरान। तेणु आज पुरुष आ स्त्री मानकर लक्षण कौन हवा दरकार, केउ पुरुषर केउ लक्षण रे अशुभतार होता है आ केउ स्त्रीर केउ लक्षण रे तार अशुभ होता है शुभ होता है, ए कथा आज सुमन पचारि बुझुचंती कौन कहउचंती चैतन्य। पुरुषर लक्षण कहिबा जे सुन, छेदन करई जेउ नीति नखे तृण। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। कियबा नखरे भूमि परे काटे गार, अळप धौत जेउ करई पयर। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। अळप दात घसे जे निर्मल न करी, केश जार उड़ू थाए होई केरी केरी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। सूचिमत नुहई जे स्नान न करई, सर्वदा मलिन वस्त्र पिंधि बुलुथाई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। तेणु जो पुरुषर अलक्षणा नीति होता है कौन से करे ना, प्रतिदिन नखरे जे तृण सब छिड़ाए, जे घास को नखरे छिंडौथिवो, निज नख को निजे छिंडौथिवो, दांतरे नख को छिड़ौथिवो। तेणु से भली पुरुष अलक्षणा ही होता है। जो माने नखरे भूमि रे गारट काटंती लेखंती, तेणु से माने जड़े जड़े अलक्षण पुरुष होता। जीवा आसवा परे जे घर को फेरे, जे गोड़ हाथ न धुए, आउ जी अधा धोई दिए, आगटा धोई देथिबो गोड़र पादटा को धोई देला किंतु पछपटरे पानी बाजी नथिबो। जो माने अल्प धुअंती, जो माने न धुअंती, से माने होचंती अलक्षण जातीय पुरुष। अल्प दांत घसी जे निर्मल न करे, केमिति संगे संगे ब्रश टिके मारदेले तापर चलले, तेणु सेही भली पुरुष अलक्षण होइथांती। जो माने जो मानकर केशटा फरफर होइकी उड़ुथाए, फरफर होइकी जार केश उड़ुथाए, सी जड़े अलक्षण होता है। जेमिति कि मलत्याग कला परे स्नान न करी आसंती घर को, सी होचंती अलक्षण पुरुष होता। जो माने प्रतिदिन शुचिमंत होई स्नान न करंती, जो माने क्षोर हैला परे जो माने स्नान न करंती, से माने जड़े जड़े अलक्षण पुरुष होता। जो माने सर्वदा मलिन वस्त्र धुआ ही नथिवो, अधुआ वस्त्र को जो माने पिंधिकी बुलंती, से माने जड़े जड़े अलक्षण पुरुष होता। तेणु एमिति पुरुष माने अलक्षण होता। आउ से माने जेकोसी कार्य करने को जाती सबुथिरे असफल ही होता। आउ कौन कहउछंती जे आउरी केते अलसुआ लोक अछंती, जो माने से होची अलक्षणर लक्षण। जो माने सकाळू न उठंती, अति दीर्घ समय पर्यंत शोई रुहंती, से माने अलक्षण पुरुष होता। कौन कहउछंती आउ जो माने कृषि कार्य, जमी अच्छी बाड़ी अच्छी सबू अच्छी, हेले कृषि कार्य करंतिनी, तांकठारु अलक्षण पुरुष संसार रे कि नांती। कौन कहउछंती अलसुआपण रे जे न करई कृषि, आबर अन्न भुंजई बहु काल बसी। जय जय जगन्नाथ जगतर
জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ সন্ধ্যাবেলে শয়ন যে করে প্রতিদিন কিবা নিদ্রা সমୟରେ হুয়ে বিবসন জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ ଯେଉଁମାନେ ଅଳସୁଆପଣରେ ଜମି ଅଛି ବାଡ଼ି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ହେଲେ ଚାଷ କରନ୍ତିନି ପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କେଉଁଠି ଚାଉଳ କିଲେ କିଣି ଆଣିଲେ ତାକୁ ଆଣିକି ଖାଇଲେ ନଚେତ କିଏ ଦେଲା ଯଦି ଖାଇଦେଲେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଅଲକ୍ଷଣ ପୁରୁଷ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନଥାଏ ସେମାନେ କୌଣସିଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତିନି ସବୁବେଳେ ସେ ବିଫଳ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୟନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲକ୍ଷଣ ପୁରୁଷ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ନା ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇବା ପରେ ବିବସନ ହେଇକି ଶୁଅନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ଦେହରେ ରହେ ନା ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲକ୍ଷଣ ପୁରୁଷ ଏ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣାର ଅଙ୍ଗରେ ଯେ ମାରେ କରତାଳ ରବି ଅସ୍ତ କାଳେ ଯେଉ ବାନ୍ଧେ ମୁଣ୍ଡବାଳ ଯେତେବେଳେ ତାଳି ବାଜିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିବା ସଭା ସମିତିରେ ବସିଥିବା ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ କରତାଳି ମାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ହାତରେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଳସୁଆ ଲୋକ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଘରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେବେ କାହିଁକିନା ତାଳିଟା ବାଜୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷଣ କରତାଳି ଦୁଇ କର ଲାଗିଲେ ତାଳି ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ କରତାଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଜାନୁରେ ପ୍ରହାର କରିବା ସେତେବେଳେ କରତାଳି ବାହାରେନି ତାକୁ କରତାଳି କହନ୍ତିନି ତେଣୁ ତାକୁ ଯିଏ କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲକ୍ଷଣ ପୁରୁଷ ଆପଣା ଅଙ୍ଗରେ ଯେ ବାରେ କରତାଳ ରବି ଅସ୍ତ କାଳେ ଯେଉ ବାନ୍ଧେ ମୁଣ୍ଡବାଳ জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ নীতি জীব মারিন যে করই ভোজন পর দ্বারা ধনরে যে সদা থায়ে মন জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ সূর্য অস্ত সময় যদি মুন্ড কুণ্ডেଇବା তাহলে সে হচ্ছে অলক্ষণর লক্ষণ হয়ে যে নীতি জীবকু হত্যা করিকি তাকে খায়ে তাঠার বড় অলক্ষণ কেই না সংসারে আউ কোণ যে পর স্ত্রী পর ধনরে লোভ রক্ষি থাকে सबुले चिंता कर तार एत धन केमिति ता धन नष्ट हो जाता कि नले केमिति ता धन किए नहीं जाता कि आउ जदि पर स्त्री उपर सबुले नजर थाए आहा से स्त्री की मुँह पाई जाती कि तेणु से भली अलक्षण पुरुषर लक्षण से सबू केवल अलक्षण पुरुषर लक्षण पर कु प्रमाद जेउ चिंते अनुक्षण एमाने कले पुरुष अटे अलक्षण। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। पर स्त्री पर धन जार लोभ थिबो जदि कुबेर भली संपद तार थाए अधिक रु अधिक धन रखी थाए से संपद मध्य नारखार हो जीवो से संपद को रखि थिबो लोभ करिकी बहुत करी साइड करी रखि थिबो हेले जदि ए भली लक्षण थिबो पर नारी हरण पर द्रव्य अपहरण ए सब जदि मन थिबो ताहले से धन कुआडे जीवो तार पत्ता मध्य मिलबनी से जो भिकारी की से भिकारी होकर रहिबो। तेणु ये सब केवल अलक्षण लक्षण देखा जाई थाए। आ कौन कहउछंती कुबेर संपद थिले नारखा रहेबो आन करिए कथाकू न पारे दइब। जय जय जगन्नाथ जगतर
জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ। এবে কহিবা তুমকু সুপুরুষ চিহ্ন আত্মার কারণে যেউ ভজে নারায়ণ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ। তেଣୁ ଏବେ ସୁମନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୁପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ ମାନ କ'ଣ, ଯେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଇଏ ଜଣେ ସୁପୁରୁଷ ଇଏ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ, କେମିତି ଜାଣିବା ତାର ଲକ୍ଷଣ ମାନ ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ ଆଜି ସୁପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ ବିଚାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଏ ଆତ୍ମାର କାରଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଯେ ଆତ୍ମା କେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେବ, ମିଳନ ହେବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମା ଚୁମ୍ବକ ହେଲେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଲୁହା। ଏ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ଯାଇପାରୁନି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ ଅଛି। ସେ ବାଡ଼ କ'ଣ ନା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏ ଷଡ଼ ପ୍ରକୃତିଗଣ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି। କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ଜଣେ ସୁପୁରୁଷ ସେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରେ ଆତ୍ମାର କାରଣ ପାଇଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ପ୍ରତିଦିନ ନାରାୟଣକୁ ଭଜନ କରେ କେବଳ ଆତ୍ମାର କାରଣ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ଏ ଶରୀର ଠାଏ ଶରୀର ପଡ଼ିଥିବ, ଏ ଆତ୍ମା ଦିନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ମୋର ବୋଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏଠି ମୁଁ ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ କ'ଣ କର୍ମ କରିପାରିବା? ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଗ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଆତ୍ମାର କାରଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରେ, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛି ଜଣେ ସୁପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏ କଥା କରୁଥିବେ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ସୁପୁରୁଷ। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିବେ ସୁପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ? ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାର କାରଣ ପାଇଁ ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ନାରାୟଣକୁ ଭଜନ କରୁଥିବ ସେଇ ହେଉଛି ସୁପୁରୁଷ। ହୃଦୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଭାବ ରହିଥିବ, ଭକ୍ତି ରହିଥିବ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏ ଜୀବଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବ ସେ ହେଉଛି ସୁପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଟିଏ ଯାହା ଅଛି, ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଇଛି। ସେ ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଇଛି, ତା ପାଖରେ ନା ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି, ଛିଣ୍ଡା ଲେକଡ଼ା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ତାକୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତା ଦେହରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମଶା ବସିଛନ୍ତି। ଖାଇଛି କି ନ ଖାଇଛି ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି, ଅଣଦେଖା କରିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଯାହାର ନଜର ପଡ଼ିଯାଏ ତା ଉପରେ, ଆଉ ତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବହିଯାଏ। ପରର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିପାରେନି। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ସେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ରହିବ, ଭଲରେ ଟିକେ ଶୋଇବ, ତା କଥାକୁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ହେଉଛି କେବଳ ସୁପୁରୁଷ। ଯେ ପରର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଯିଏ ଦୁଃଖ କରେ, ପରର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ଯା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଯାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ ଜାଣିବ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁପୁରୁଷ। ସୁଚିତ ଚିତ୍ତରେ ଦୟାବନ୍ତ ହୋଇଥିବ, ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ବଚନ କହିବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଆପଣା କୁଶଳ ମାନ ନ ବାଛିବ ଚିତେ, ସଂସାର କୁଶଳ ବାଛୁଥିବ ନୁରତେ। ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ମାନ କରି ଅଧର୍ମକୁ ଡରି, ତାଠାରେ ଦୟା ରଖିଥାନ୍ତି ଚକ୍ରଧାରୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ।
ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏ ସଂସାର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଜ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଅଛନ୍ତି କେହି? ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାର କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା, ସବୁବେଳେ ସଂସାର ଚିନ୍ତା, କେବଳ ନିଜ କଥା କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଏ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ନିର୍ବିକାର, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାର ନାହିଁ, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଶରୀର କ'ଣ, ଏ ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପରର ଖୁସି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ପରର ଖୁସି ଦେଖିଲେ, ପରର ହସ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ପର ଜଣେ ସୁଖରେ ରହିଲେ ତାକୁ ସୁଖ ଲାଗେ। ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବି, ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ ଖାଇବି, ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ ପିନ୍ଧିବି, ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଭଲରେ ନ ରହନ୍ତୁ। ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ସିଏ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରେ ନା, ତାକୁ କେବେ ସୁପୁରୁଷ ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ପରର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସଂସାର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ରହିବ, ମୋ ଗାଁ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ। ଏ ଗାଁ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲେ ମୋ ଭାଇମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ, ମୋ ପରିବାର ମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସେ କଥାକୁ ନିଜେ ବରଂ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟନ୍ତୁ, ହେଲେ ଗାଁ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ କେମିତି ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ, ଭଲରେ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବେ। ଯେଠି ଚାଷବାସ କର, କୃଷି କଲେ ତମ ଘରେ ଧାନ ଚାଉଳର ଅଭାବ ରହିବନି, କି ପରିବା ପତ୍ରର ଅଭାବ ରହିବନି। ତେଣୁ କୃଷି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ କଥା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୃଷି କରିବା ପାଇଁ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ତମେ କୃଷି କର, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ। କି ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ତୋଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପରର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଯେ ସିଏ ସୁଖରେ ରହିଲେ ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିବି, ତେଣୁ ତାଠାରୁ ସୁପୁରୁଷ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରି ଅଧର୍ମକୁ ଡରି, ତାଠାରେ ଦୟା ରଖି ଥାନ୍ତି ଚକ୍ରଧାରୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତାର କମ୍ବରୁ ଶିରି ନ ଛାଡ଼ଇ ପୁଣ, ସେହି ଲୋକ ବଲାଏ ଯେ ସୁପୁରୁଷ ଜାଣ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଶୁଣି ସୁମନ ବିରଜେ ପ୍ରମୋଦିତ ମନ, ହୃଦ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଚିନ୍ତେ ଭଗବାନ। ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ନରହରି, মুকুন্দ মাধব বিষ্ণু অচ্যুত দৈত্যারি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। হে দীন বান্ধব দয়া সিন্ধু কৃপা নিধি, সুজন জন মানকু রক্ষই অবধি। এতু অন্তে পুনরপি কয়ে চৈতন্য, স্ত্রীঙ্কর লক্ষণ শুণ হে সুমন। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু যেতবে পুরুষর সুলক্ষণ কথা কহিছন্তি, আজ সুমন চিন্তা কলা যে সତରେ পুরুষঙ্কর এমিতি লক্ষণ রহিবা দরকার। পুরুষঙ্কর এমিতি লক্ষণ মান রহিলে হি প্রভু সদাসর্বদা কন্ধরে বাস করিবে, প্রভু কেবে ছাড়িকি যাবেনি তা পাখরু। আউ এথর পচারুছন্তি সুমন, তেণু কু নারীঙ্কর লক্ষণ কଣ? সুমন পচারুছন্তি, হে গুরুদেব, সুপুরুষ লক্ষণ তো জানিলি, অলক্ষণ পুরুষর লক্ষণ তো জানিলি, এবে এবে অলক্ষণ নারী মানଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
तेणु आज अलक्षण नारींकर विषय कहउछंती जे अलक्षण स्त्रींकर लक्षण होउछि जार केश ताम्र वर्ण थिबो, जार केश अत्यंत छोट होइतिबो, पुड़ा को पाउ नथिबो। जेमिति गुड़ेई गोटे पुड़ा करती सेमिति नथिबो, केश गुड़िक दक्षिण भागरे फरफर होइकि उड़ुथिबो। तेणु से माने निश्चित अलक्षण स्त्रींकर लक्षण होइछि। आउ जांकर विशाल वक्षस्थल से माने मध्य अलक्षण रूप से गणा जाई थांती। विस्तृत नयन, आखि गुड़िक बड़ बड़, आउ आखि जेमिति पिंगल वर्ण आखि होता है। तेणु से होचंती अलक्षण स्त्रीर लक्षण। अति असुंदर कपाळ थिबो उच्चरे, दंतरे दंत उठी जेमिति आहुरी अशोभन करुथिबो, से होची अलक्षण स्त्रींकर लक्षण। तेणु जो स्त्रींकर आंठुरे आंठु बाजई, जो माने चलिला बेले आंठुरे आंठु बाजु थाए तांकु जानिबो से जणे अलक्षण स्त्रीर लक्षण। जार पाद लागुथिबो हेले पादर आंगुठी गुड़िक तले लागु नथिबो, से मानकु जानिबो से माने अलक्षणर लक्षण। आउ रोमांचित शरीर जेमिति कि घिमिर हो जाए देहरे, जेमिति घिमिर बाहरे, घिमिरी जेमिति बाहरे सेमिति सबुबेले से लोम कोपमूल जार सबुबेले से घिमिरी भली देखा जाउथाए, से जने अलक्षण स्त्रीर लक्षण। काऊ भली तार बांक चाहाणीटा होची काऊ भली, काऊ जेमिति चाहाणी रे चाहे सेमिति भाबरे अलक्षण स्त्रीकर लक्षण होची सेमिति चाहुथांती। वचन शुभई किबा पुरुषंक वाणी, हेमंत स्त्री की अलक्षण मधे गणी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। अवश्य विधवा जान हुए से नारी, आन करी न पारई ताकू सधारी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु जार जो स्त्रीर पुरुषंक भली कथा, जे से कथा कहला बेले घड़घड़ी जेमिति मारुथाए सेमिति पुरुषंक भली जे कथा कहे, से माने ही अलक्षणर लक्षण। से स्त्री माने प्रथमे तांको स्वामी आगे जाइथाए एवं से माने विधवा हो जाती, जाकि आज मुनि ऋषि माने लेखि जाइछंती। ताकू पुराण माध्यम रे आज गुरु चैतन्य बुझे कि कहउछंती सुमन को। तेणु यही भली भावरे ये कु नारींकर लक्षण आउ कौन कहउछंती सुनारींकर लक्षण कौन, सुंदर कथा जानिबा। आज तो समय इशारा देलानी, आज पाई बाणी की विराम दबा, टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आजिर कार्यक्रम को समाप्त करिबा। राधे गोविंद गोविंद भज रे, राधे गोविंद गोविंद भज रे, राधे गोविंद गोविंद भज रे, राधे गोविंद गोविंद भज रे। जय गोविंद परमानंद, जय गोविंद परमानंद, जय गोविंद परमानंद, जय गोविंद परमानंद। गोविंद गोविंद भज रे, राधे गोविंद गोविंद भज रे, राधे